ओ नमो नमः. गीताभ्यासे 3-37 काम एष क्रोध एष टू 3-40 इंद्रियाणि मनोबुद्धि. A study by S. L. Abhyankar, Mumbai. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Dhyanam and the Namana Vakyam. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Rutavarhinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्. धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च. इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. पदच्छेदः. श्रीभगवानुवाच कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्. धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्. आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च. इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्. वाक्यांशः पदाभ्यासः अन्वयार्थाश्च. देयर आर फॉलोइंग वाक्यांशः. फर्स्ट वन. श्री भगवान उवाच कौन्तेय. श्री भगवान श्री भगवत् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. श्रीयुतः भगवच्च इति श्रीभगवत्. मध्यमपदलोपी द्वन्द्वः. भग प्लस वत् इति वत् इत्येतेन तद्धितप्रत्ययेन विशेषणम्. भगः also भगम भज घ. There are as many as 22 shades of meaning given in Aptech dictionary for the word bhagah. In general, bhagah or bhagam means glory. उवाच वच द्वितीयगणीयः परस्मैपदी. टू से टू स्पीक. तस्य लिट् लकारः परस्मैपदं प्रथमपुरुषः एकवचनं. कौन्तेय सन ऑफ कुंती. कुंती इत्यस्मात् नाम्नः अपत्यवाचकं तद्धितं विशेषणं कौन्तेय. अत्र पुल्लिंगं संबोधनम् एकवचनम्. एषः कामः एषः क्रोधः रजोगुणसमुद्भवः महाशनः महापाप्मा भवति. एषः एतत् सर्वनाम. पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं. कामः कम घै. विश डिजायर. कम प्रथमगणीयः दशमगणीयः च आत्मनेपदी. कामयते कामित. चकमे कामयाञ्चक्रे कान्त. टू लव टू बी इनैमर्ड ऑफ. टू बी इन लव विथ. टू लॉन्ग फॉर. टू विश. टू डिजायर. क्रोध क्रुद्ध भावे घै. एंगर राथ. क्रुद्ध चतुर्थगणीयः परस्मैपदी. क्रुध्यति क्रुद्ध. टू बी एंग्री with the dative chaturthi of the person who is the object of the anger. Haraye krudhyati. But sometimes with words like upari, prati, etc. also. Teha brahmanascha krudhuhu. This is from Brihadaranyaka Upanishad. Then mamopari saha kruddhaha. Namam prati kruddho guruhu, etc. रजोगुण समुद्भव. रजोगुण समुद्भव विशेषणम्.
अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। रजः इति गुणः रजोगुणः कर्मधारयः। रजोगुणात् समुद्भवः यस्य सः रजोगुण समुद्भवः बहुव्रीहि। रजस नॉन नाउन और नॉइटर। रंज असुन न लोपः गुणादिः 4-2-224। The second of the three gunas or constituent qualities of all material substances, the other two being sattva and tamas. Rajas is supposed to be the cause of the great activity seen in creatures. It predominates in men as sattva and tamas predominate in gods and demons respectively. महाशना महाशन विशेषण अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। महत् अशनम यस्य सः महाशनः बहुव्रीहि। अशन अश ल्युट रीचिंग अक्रॉस। महाशनः नेम ऑफ अ ट्री। असन आसना। महाशनम परवेजन penetration, the act of eating, feeding, tasting, enjoying. Food. Ashanam dhatra marukalpitam vyalanam mausashanam cha na ashniyuhu. This is from Manusmriti. Yajnashishta phalamoolashanaihi, often at the end of an adjective compound in the sense of eating. One whose food is फलमूलाशनः हुताशनः पवनाशनः एक्सेट्रा। अश पंचमगण आत्मनेपद अश्नुते आनशे आशिष्ट आष्ट अशिता अष्टा अशिष्यते अक्षते अशितुम अष्टुम अशित अष्ट। टू परवेड फिल कंप्लीटली पेनेट्रेट। खम प्रावृषेण्यैवरिव चानशे शब्दैः चानशेब्दैः सदिगश्नु वानमिव विश्वमोजसा। टू रीच गो और कम टू अराइव एट अटेन नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते सर्वमानन्त्यमश्नुते। टू गेट गेन ऑब्टेन एंजॉय एक्सपीरियंस लाइक दैट। टू बिकम मास्टर ऑफ, to master, to be able with it. To heap, accumulate. With anu, anvash. To reach, come up to equal. With ash. A plus ash. To reach to obtain, get. To addict oneself to. With ud, to reach to the top of. Udash, to reach, obtain, get, to be master of. Then upa plus ash, upash, to obtain, enjoy, acquire. Nacha lokanupashnute, kriyaphalam upashnute. Then with pari, to reach, attain, fill completely, pervade. With prash, to arrive at, reach, occupy, fill completely. To fall to the lot of one, accusative. Ash ashnati, नवमगण परस्मैपद, rarely आत्मनेपद. अश्नाति आशीत आश अशिता अशिष्यति अशित. To eat, to consume. निवेद्य गुरुवे स्नीयात् अश्नीमहि वयम भिक्षाम. To taste, enjoy. यद ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम. अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्. प्रत्यक्षं फलम अश्नन्ति कर्मणाम. Causative आशयति, to feed, give to eat, cause to eat or drink. Ashaya chamrutam devan. For derivatives from the causal
C under A. Okay. With ati, to precede or surpass in eating. Up, to eat, taste, enjoy. Such an interesting study of this dhatu, ash. Mahapapma. Mahapapman, विशेषणम. पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. पापमन, विशेषणम, हर्टफुल, इंजूरियस. महापापमन, ग्रेटली हर्टफुल. इह एनम वैरिणम विद्धि. इह अव्ययम, हियर एंड नाउ. एनम, एतत्, सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीया एकवचन. वैरिणम, वैरिन, विशेषणम, पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. वैरिन, एडजेक्टिव. वैरम अस्ति अस्य इति. इनि, होस्टाइल, इनिमिकल. वैरिणः, वैरी, मैस्कुलिन, एंड एनिमी, वैरी. विद्धि, लोट लकारः परस्मैपदं मध्यमपुरुषः एकवचनम. ऑफ, विद, विदं ज्ञाने, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू नो, टू रियलाइज, टू एक्सपीरियंस, टू बी सैड, टू मेडिटेट, टू थिंक, अदादि. दैट इज द्वितीय गणीय परस्मैपदी सकर्मकः सेट. यथा वह्निः धूमेन आव्रियते. यथा, अव्ययम, जस्ट एज. वह्निः, फायर. धूमेन, धूम, स्मोक, पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम. आव्रियते, आ प्लस वृ. नोट, वृ, वृ संवरणे, टू कवर, टू सराउंड, टू कंसील. भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट. वृ, वृ, आवरणे, टू कवर, चुरादिः. दैट इज दशमगणीयः उभयपदी सकर्मकः सेट. हियर आव्रियते इज इन पैसिव वॉइस. प्रेजेंट टेंस, लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम. is covered, is surrounded, is concealed. यथा आदर्शः मलेन च आव्रियते. आदर्शः, आदृश्यते अत्र. दृश्, आधारे, घै. अ मिरर, अ लुकिंग ग्लास. मलेन, मल, एडजेक्टिव. मृज्यते, शोध्यते. मृज, कलर, टिलोपः. डर्टी, फाउल. मीन, कवेटस. अनबिलीविंग, इनफाइडल, गॉडलेस. विकेड. मलः, मलम, डर्ट, फिल्थ, इम्प्यूरिटी, डस्ट, एनी इम्प्योर मैटर. यथा गर्भः उल्बेन आवृतः भवति. गर्भः, गृ, भन्, उनादि. 3-152. द चाइल्ड इन द वूम. उल्बेन, उल्ब, नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम. उल्बम, उल्वम, the bag which surrounds the embryo. आवृतः, आ प्लस वृ धातोः क्त विशेषणम आवृत. तस्य पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम आवृतः. तथा इदं ज्ञानं तेन कामेन क्रोधेन आवृतम्. एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पूरेण च अनलेन ज्ञानम् आवृतम्. ज्ञानिनः, ज्ञानिन, वाइज, विशेषण. अत्र पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम. नित्यवैरिणा, नित्यवैरिन, विशेषणम. पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम. नित्यं वैरी इति नित्यवैरी. तेन नित्यवैरिणा. कामरूपेण, कामरूप, एडजेक्टिव. टेकिंग एनी फॉर्मेट विल. जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः. दिस इज फ्रॉम मेघदूतम. Beautiful, pleasing. The first meaning, that is taking any format will, is by deciphering Kamarupa as Yatha Kamam Rupam Yasya Saha. The second meaning, that is beautiful, pleasing, is by deciphering Kamaha Bhavati Yasmat Tad Rupam Yasya Saha Kamarupaha. The meaning here is by deciphering Kamaha Eva Rupam Yasya Saha Kamarupaha. So, various ways to decipher the compound Kamarupa. दुष्पूरेण, दुष्पूर, विशेषणम. पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम.
दुष्करः पूरः यस्य सः दुष्पूरः. Dushpura adjective, difficult to be filled or satisfied, to be filled or fulfilled. Analena, analaha, na asti alaha paryaptihi yasya. बहुदाह्य दहनेपि तृप्तेरभावात्. नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम. Said by some to be from an to breathe. Fire. Jnanam. Jna bhave lyut. Here the meaning connoted is the power of discretion. The normal meaning is knowledge. But here jnanam connotes the power of discretion, vivekah. Indriyani manaha buddhi asya adhishtanam uchyate. Adhishtanam, a but for an allurement. एषः ज्ञानमावृत्य एतैः इंद्रियैः मनसा बुद्ध्या च देहिनं विमोहयति. देहिनं, देहिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं. देहिन् एडजेक्टिव. देहिनी फेमिनिन. देह इनि, the incarnate, embodied, masculine, a living being, especially a man. विमोहयति. वि प्लस मुह. नोट, मुह चतुर्थगण परस्मै पद, मुह्यति मुग्ध और मूढ़. टू फेंट, swoon, lose consciousness, become senseless. And mohyati causative, to stupefy, to infatuate. सारांशतः overall meaning. श्री भगवान उवाच कौन्तेय, श्री भगवान said, a son of Kunti, एषः कामः, एषः क्रोधः, रजोगुण समुद्भवः, महाशनः, महापाप्मा भवति. The desires and the wrath are very sinful and are insatiable. They are caused by the rajoguna trait of one's character. Iha enam vairinam vidhi. Consider him to be the enemy. Yatha vannihi dhumena avriyate. Just as fire is clouded by smoke, yatha adarshah malena cha avriyate. Just as image in the mirror is blurred by dust, or an idealism, adarshaha, be blotted by a blemish, malena. Note, adarshaha has both shades of meaning, a mirror and an idealism. Likewise, the word malaha has both shades of meaning, the dust as also the blemish. Yatha garbhaha ulbena avrutaha bhavati. Just as the fetus is engulfed in uterine bag, tatha idam jnanam tena kamena krodhena avrutam. Likewise, the intellect is clouded by this combination of desires, lust and anger or wrath. Etena jnaninaha nityavairina kamarupena dushpurena cha analena jnanam avrutam. The intellect gets engulfed by the fire of insatiable desires, this fire being always the enemy of the wise. Indriyani manaha buddhi asya adhishtanam uchyate. Organs, mind and intellect are the hearth of this fire, adhishtanam. Eshaha jnanam avrutya. When the fire engulfs the intellect, etaihi, that is indriyaihi manasa buddhya cha dehinam vimohayati. The fire of desires distracts every embodiment, that is every person, by distracting the organs, the mind and the intellect. छंदो विश्लेषण. काम एष क्रोध एष अष्ट अक्षराणि. क्रोध ए एतेषां मात्राः द्वे एका द्वे. रजोगुण समुद्भवः अष्ट अक्षराणि. समुद्भ एतेषां मात्राः एका द्वे एका. महाशनो महापाप्मा अष्ट अक्षराणि. महापा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. विध्येन मिह वैरिणम् अष्ट अक्षराणि. हवैरि एतेषां मात्राः
एका द्वे एका प्रथमे पादे अपवादः अन्यथा अनुष्टुप् छन्दः इन 3-37 धूमेनाव्रियते वह्निर् अष्टाक्षराणि यते वह्निर् एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे यथादर्शो मलेन च अष्टाक्षराणि मलेन एतेषां मात्राः एका द्वे एका यथोल्बेनावृतो गर्भस् अष्टाक्षराणि वृतो गर्भ एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे तथा तेनेदमावृतम् अष्टाक्षराणि दमावृ एतेषां मात्राः एका द्वे एका अनुष्टुप् छन्दः इन 3-38 आवृतं ज्ञानमेतेन अष्टाक्षराणि नमेते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ज्ञानिनो नित्यवैरिणा अष्टाक्षराणि त्यवैरि एतेषां मात्राः एका द्वे एका कामरूपेण कौन्तेय अष्टाक्षराणि न कौन्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे दुष्पूरेण नलेन च अष्टाक्षराणि नलेन एतेषां मात्राः एका द्वे एका अनुष्टुप् छन्दः इन 3-39 इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अष्टाक्षराणि मनोबुद्धि एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे रस्याधिष्ठानमुच्यते अष्टाक्षराणि न मुच्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका एतैर्विमोहयत्येष अष्टाक्षराणि हयत्ये एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ज्ञानमावृत्य देहिनम् अष्टाक्षराणि त्यदेहि एतेषां मात्राः एका द्वे एका अनुष्टुप् छन्दः इन 3-40 notes of self study. I thought it good to study all the 4 shlokas together because they present the basic answer to Arjuna's question, Purushaha kena prayuktaha papam charati. The phrase Kamesha Krodhesha is the gist of the answer. The phrase Kamesha Krodhesha refers to 2 states in the mind, but further pronouns and the verb also are not dual, they are singular only. See the Vakyamsha number 3, Enam Varinam Vidhi. 4D, Idam Jnanam Tena Avrutam. Etena Jnanam Avrutam. Asya Adhishthanam. Eshaha Vimohayati. The Ekvachanam seems to suggest that Kama Esha Krodha Esha should be taken to mean this Kama is this Krodha. Both are one and the same. This phrase Kamesha Krodhesha brings to mind Kamat Krodho Vijayate 2-62. So Krodha is subsequent to Kamaha. The mention that Kamesha Krodhesha is Rajoguna Samudvaha possibly endorses this Kamaha is this Krodha, both are one and the same. Because Rajoguna Samudvaha. The psychoanalysis detailed in Dhyayato Vishyan Pusa Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamah Kamat Krodho Vijayate Krodhat Bhavati Sammohas Sammohas Smriti Vibhramaha Smriti Bhramshat Buddhinasho Buddhinashat Pranashyati. This psychoanalysis starts at 1. Vishayanam Dhyanam. Next, Vishaya Sangaha. Then Sangat Kamaha, Kamat Krodha, Krodhat Sammoha, Sammoha Smriti Vibhramaha, Smriti Bhramshat Buddhinashaha, and culminates in Buddhinashat Pranashyati. Actually, the fact is not that while undergoing the psychic influences, the person does not indulge in any actions because he is undergoing the psychic influences. It's not like that. He does indulge. But the actions and the influences, especially of Kamat Krodha, Krodha Sammoha, Sammoha Smriti Vibhramaha, Smriti Bhramshat Buddhinashaha, turn out to be Papa Karma. That is how Kama Esha Krodha Esha becomes the root cause of Purushaha Papam Charati. It is also very well connected, right? This also endorses
appropriateness of the adjective Mahapapma for Kamesha Krodhesha. This mention that Kamesha Krodhesha is Rajoguna Samudbhava yet raises a curiosity why it is Rajoguna Samudbhava, why not Tamoguna Samudbhava? The study of what influences are of Rajoguna and what influences are of Tamoguna is detailed in the 14th chapter, Gunatraya Vibhaga Yoga. May we connect these when studying the 14th chapter? There are three similes quoted to explain how the discretionary power gets clouded and engulfed by the force of distraction contained in Kamesha Krodhesha. One may wonder whether as many as three similes explain the concept as much better. Maybe even every single simile is appropriate and enough. But Shabdartha study of the word Mahashanaha became interesting because it prompted further study of the noun Ashana and even further the Dhatuhu Ash. There are two different shades of the meaning of Dhatuhu Ash: to consume and to spread and engulf. Both the meanings are relevant and significant and bring out how Mahashanaha is an appropriate adjective of Kamesha Krodhesha, that it is an enemy to be guarded against because it spreads very fast and clouds, consumes the discretionary power of the intellect. So, Kamesha Krodhesha is a virus, spreads very fast and engulfs. Let us see what remedial and preventive actions are recommended for this viral attack. Shubhamastu.